Hello everyone, welcome to the channel. आज हमें कंप्यूटर स्टार्ट करिबा MS Word. चलो first MCQ. Which shortcut key is used to make text bold in MS Word? Bold ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ shortcut key use କରୁଛନ୍ତି? CTRL plus B. CTRL plus I ଆମେ use କରୁଛନ୍ତି italic ପାଇଁ U underline ପାଇଁ align center ପାଇଁ E. Align ଆମର କେତେ type ର ଅଛି alignment? ଚାରି type ର ଅଛି. Okay. R CTRL plus R right alignment. CTRL plus L left alignment. CTRL plus J justify. Okay. Next. Save आज ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ shortcut key use କରନ୍ତି F12 ତା S CTRL plus S ଆମେ use କରନ୍ତି save option ପାଇଁ ଦିଟା ଭିତରେ difference କଣ ଯଦି ଆମେ document ରେ କିଛି modification କରୁଛନ୍ତି କିଛି changes କରୁଛନ୍ତି and ସେଇ file କୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ name ବା ନୂଆ location ରେ save କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି then ଆମେ save as option choose କରିବା and save ରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ modification ଗୁଡା same file name ରେ replace ହେଇକି ଯୋଉଟା original ଥାଏ ନା ତାକୁ replace ହେଇକି modified version ଟା save ହେଇଯାଏ next to select all text ପାଇଁ କଣ use କରୁଛନ୍ତି ଆମେ CTRL plus A okay next open find dialog box आंसर ଆସିଗଲା ତ find dialog box को open କରିବା ପାଇଁ କୋଉ shortcut key use କରୁଛନ୍ତି CTRL plus F H ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ use କରୁଛନ୍ତି find and replace G go to and CTRL plus F find ପାଇଁ next which shortcut key is used for undo in MS Word undo ପାଇଁ କୋଉଟା use କରୁଛନ୍ତି ଆମେ CTRL plus Z ଆଚ୍ଛା redo ପାଇଁ CTRL plus Y underline ତ CTRL plus U ମୁଁ କହିଥିଲି and CTRL plus R right alignment okay right align next shortcut key to insert hyperlink ପାଇଁ କୋଉଟା use କରନ୍ତି ଆମେ CTRL plus K next which shortcut key is used to justify the text justify ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି CTRL plus J ବାକି ଏଠି ଚାରିଟା justify ଯୋଉ ଚାରିଟା alignment ଅଛି CTRL plus E center alignment R right alignment L left alignment okay then to create a new document in MS Word shortcut key new document ପାଇଁ ଆମେ କଣ use କରିବା CTRL plus N okay O ଟା କଣ ପାଇଁ open existing document and close କରିବା ପାଇଁ ଆମେ use କରୁଛନ୍ତି CTRL plus W next print preview and print in MS Word ତା ପାଇଁ shortcut key କଣ CTRL plus P okay next shortcut to open the spelling and grammar obviously F7 ହେଲା and shift plus F7 ଯୋଉଟା ସେଟା thesaurus କାହିଁକି use କରାଯାଏ ଆମର ଯେତିକି ଆମର synonym and antonym ଏଇ ସବୁ check କରିବା ପାଇଁ next to insert a page break in MS Word page break ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଟା use କରୁଛନ୍ତି CTRL plus E next which shortcut key is used to close MS Word MS Word close କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଟା use କରୁଛନ୍ତି Alt plus F4 Alt plus F4 actually କଣ ହୁଏ ନା ଯେତିକି ବି ଆମର programs ଅଛି one by one ଯଦି ଆମେ Alt plus F4 ମାରି ମାରି ଯିବା then ଗୋଟେ program close ହେଇକା ଯିବ କେବେ କେବେ ଆମେ Alt plus F4 use କରିଦିଅନ୍ତି କଣ computer shutdown କରିବା ପାଇଁ but ସେଟା ବି ଗୋଟେ operation ଯୋଉଟା କି କଣ stop ହବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି Alt plus F4 ବଟ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା ରନ୍ ହଉଥିବ ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଓକେ Alt plus F4 closes word completely and CTRL plus W closes only the document ଯୋଉଟା open up ହେଇଥିବ next shortcut to increase font size increase କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆମେ ୟୁଜ କରନ୍ତି CTRL shift plus କଣ increase font size ଯୋଉଟା increasing symbol ଟା okay ତ correct answer ହେଇଯିବ option C next to insert the current date in word current date use जो ଆମେ insert କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ
शॉर्टकट की कोडा यूज करबा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी आमर करंट डेट पई एंड शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी करंट टाइम पई। नेक्स्ट रीडू ऑप्शन टिके आगु कहि के आसली कोन ctrl प्लस y बाकी अंडू तो ctrl प्लस z x एंड c कट कॉपी ओके अब पेस्ट पे कोडा यूज करंती ctrl प्लस b। नेक्स्ट which shortcut key is used to copy selected text in ms word ms word रे selected text को copy करिया पे एपे कहली ctrl plus c कट पे हमें देखो एटा कॉइंची रो सिंबल पर क्या है ताकू कट पे यूज करा जाए एंड ctrl plus v तो पेस्ट पे यूज करा जाए ctrl plus insert alternate shortcut for copy okay। next shortcut to open a new window of the same word document new window आमे open करिया पे कौन यूज करछन्ते ctrl plus n। next which shortcut key is used to repeat the last action in word लास्ट एक्शन को रिपीट करिया पे कोटा रीडू ऑप्शन रीडू कोटा ctrl plus y। नेक्स्ट शॉर्टकट फॉर पेस्ट स्पेशल पेस्ट स्पेशल पे कोटा में यूज करछन्ते ctrl alt plus v ओके। तो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन ए। देखंतु it is useful when pasting text without formatting जति हमें किछु फॉर्मेट करबा को चाहू नांती देन हम पेस्ट करबा पई यूज करि पारि ओके। नेक्स्ट टू मूव to the beginning of a line in ms word beginning of a line को ऑप्शन ए होम एंड हेले एंड ऑफ द लाइन होम हेले बिगिनिंग ऑफ द लाइन ओके। अच्छा ये लिखा है करंट लाइन रो एंडिंग को जिपा पई हमें एंड यूज करिबा होम बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन ctrl प्लस होम टोटल डॉक्यूमेंट रो स्टार्टिंग पॉइंट को जिपा पई एवं ctrl प्लस एंड डॉक्यूमेंट रो एंड पॉइंट को जिपा पई यूज करंती ओके। नेक्स्ट शॉर्टकट टू ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स इन वर्ड ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को हमें ctrl प्लस o रे ओपन अप करि परिबा। नेक्स्ट शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट दीटा डॉक्यूमेंट जदी खोला हितिबो वर्ड रे तले हमें स्विच करबा पे कोडा यूज करंती alt plus tab ctrl plus tab ctrl plus f6 सब तीनटा सारा हमें यूज करंती करेक्ट आंसर हिजबो ऑल ऑफ द above ओके। एटा स्विच बिटवीन एप्स जदी 2 रो 3टा ऐप यूज माने ओपन अप हेकी थिबे देन हमें alt plus f टैब रे ता भितरे स्विच करि परिबा एंड ctrl plus tab और ctrl plus f6 रे वर्ड फाइल्स भितरे हमें स्विच करि परिबा। नेक्स्ट which shortcut key is used to create a new paragraph without extra spacing बिना हमें गोटे paragraph create करिया पई shift plus enter यूज करि परिबा ओके। नेक्स्ट to open the font dialog box directly in ms word the shortcut key is font dialog box open करिया पे ctrl plus d option b is the correct answer। last question shortcut key to open the go to dialog box हमें ctrl plus g रे sorry ctrl plus g रे open up करि परिबा 40 सेकेंड ହେଲା and ctrl plus h तो मु कहितली find and replace ctrl plus f ctrl plus f एठी लिखा है find and g टा हला go to ओके। तो आज पे एतिकी जेतिकी भी शॉर्टकट इटी मु डिस्कस कली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सिचिलारी एग्जाम में आगु को आसुची बाकी जेतिकी भी कंप्यूटर रो एमएस ऑफिस रो अच्छी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड एमएस एक्सेस एमएस पावर पॉइंट ए सबु एमएस एक्सेल ए सबु रो मु बछा बछा एमसीक्यूज आनिबी नेक्स्ट वीडियोस रे तो देखिया
कंटिन्यू वीडियो को देखंतु, स्किप करंतुनी मझिरु, काहे ना सबू जेतिकी भी क्वेश्चंस मारछि सब जाक इम्पोर्टेंट। ओके, तो थैंक यू। एंड वीडियो जदि भल लागुछि लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, फ्रेंड्स मान को भितर शेयर मध्य करंतु। थैंक यू।